Good day, sir. Today I'm going to demonstrate how to solve and explain the given problem using cost, revenue, and profit functions. And before ko mag-start pag-solve, first I'm going to read the question. The club spends 25 pesos to make each notebook and sells each for 45 pesos. They also have fixed expenses of 1,200 for materials, permits, and table rents. So, ang ato task or ang problem is, what is the total profit if they sell 60 notebooks and 150 notebooks? And how many notebooks sold to break even? So, para mas organize ang ato solution, we are going to use the Polias method, which is understand the problem, make a plan, carry out the plan, and then look back. So, first, understand the problem. So, unsa may ato understanding ani na problem. So, ang ingon daw diri sa problem is unsa ko ni total profit pag nag-sell sila ato na specific unit na notebook, pila ka units sa notebook. So, ang nakaingon diri, pila daw ang profit if nag-sell sila og 60 og 150 notebooks. So, ato dayon, so what there? So, total profit for selling 60 notebooks. Then, total profit for selling 150 notebooks. Then, lastly, pila ko ka notebooks ang dapat ma-solve para mo break even. So, number of notebooks sold to break even. Then after nato identify kung say pasabot sa problem is hanapon dayon nato ang given. So ang given, so unsa man ang given dere sa question. So ang question daw dere kay nag-spend daw ang club og 25 pesos to make each notebook. So 25 pesos. Ang 25 pesos amo ni ang variable cost. Then ila gibaligya ang notebook og 45 pesos. So amo ni ang price per unit. Dayon kaning 1,200 is ato fixed cost. Naka-indicate naman diri fixed expenses. So amo ning fixed cost. Naa ato given. So ang ato given is V is equal to 25 pesos. Dayon P is equal to 45 pesos. F or ang fixed cost is equal to 1,200 pesos. V is tong variable cost
ang P is tong price per unit and F is fixed cost. So after nato mag-understand sa problem is mag-move dayon ta sa make a plan. So ang number 2 is make a plan. So pag identify nato sa problem, ang nakaingon diri is unsa ang total profit. Ang ato gihanap ang profit ato gihanap. So we all know ang formula sa profit is P of x is equal to R of x or minus C of x. Ang P of x amo nang revenue function minus sa cost function. So dili ta maka-proceed sa profit functions pag wala pa nato na hanap ang cost of function and revenue of function. So ato na hanapon ang profit function. What is the cost function? Cost function. So ang formula sa cost of function is C of x is equal to V of x. No. Vx plus f. So ang V is amo nang tong variable. So variable of cost times number of units plus fixed cost. Basically, amo ra na ang formula sa cost. At dayon i-substitute ang values sa cost. So, equal C of x is equal to 25. Copy lang nato ang x kay wala pa man tayong number of units plus ang fixed cost 1,200. So amo na ni atong cost function. Then proceed ta sa revenue function. No. What is the revenue function? So ang formula sa revenue of function is R of x equals px. So ang R of x is amo na ang R of x is equal to px. So R of x is equal to price per unit times number of units. So ang R of x is equal to tong price per unit, which is ang 45 x. Amo na ni atong revenue function. Then proceed ta sa profit function. What is the profit function? So, ang profit function, since nakuha naman na to ang cost of function o revenue function, basically ang profit function is i-minus naman ang both. So, ang formula sa profit function is P of x is equal to R of x minus C of x. Ato lang nang i-substitute.
So, na naman ito R of x. Ang R of x nato is 45x minus, don't forget nato a close and open parenthesis nato ang kuhan. Kaya another group naman siya. 25x plus 1,200. So, ang ato himon dire, i-copy lang nato ang 45. Tapos, i-substitute nato ang sign. So, ang 25, mahimo ng 25x minus na dayon 1,200. After ana, i-minus lang nato ang same sign, which is ang 45 25. So, 45 minus 25 is equal to 20x minus 1,200. So, amo na yung ato p of x. After ana is mag-proceed dayon ta sa step 3, which is ang carry out the plan. Carry out the plan. So, diri nato is-solve dayon tong 60 o 150 na notebook. I-solve dayon nato. Amo nang units. So, substitute lang nato na substitute. So, ang first problem is katong mang total profit katong sa 60 notebook. So, total profit for selling 60 notebooks. So, i-copy lang nato dayon ang profit function. Kaya mo may tagkuan, hanap. Copy nato itong ato gi-solve kanina. P of x is equal to 20x minus 1,200. After that, ato na yun i-substitute ang x sa 60. Substitute nato ang x sa 60. So, may na siya 20. Kaya diba ang x is ang price per unit. Unit day ang unit. Number of units. So, 20 times kuan. So, 20 times 60 is 1,200 minus 1,200. So, basically, ang ato profit pag magsalta ng 60 notebooks is 0. So, ato dayon ikuan. So, therefore, the total profit if the club sells 60 notebook is 0. So, proceed dayon ta sa ikaduha, which is ang 150. Itong 150 na pod. 150. So, total profit for selling 150 notebooks. So, copy lang tayo gihapon nato. P of x equals 20x minus 1,200. Substitute lang dayon 20 150
Dayon 1,200. So 20 times 150 is 3,000 minus 1,200. 3,000 minus 1,200 is 1,800. So ang conclusion is maka-profit sila og 1,800 if mag-sell sila og 150 notebooks. Therefore, the total profit if the club sells 150 notebooks is 1,800. After that, proceed dayon ta sa break-even points. So, basically, ang break-even points is the exact number of item or service na kailangan nimo ma-sell para ang revenue ma-perfectly cover ang cost. So, ang pasabot ana, if below siya sa break-even point, so meaning you are losing money or wala kay kuan nakuha na kwarta. Pero kung naara siya sa break-even point, pasabot wala sa kay profit. So, pero pag above siya sa break-even point, you are making money or nakakwarta ka. Basically, in short, bali ini ang break-even point. Bali diri ang break-even points. Pag below siya sa ato na yung kuan. Visual. Mag-create na lang tao kuan. So, diri bali ang revenue bali diri. O unit sold. So, ang maning break-even point. Break-even point. So, pag nga ni, pag below nga ni ang break-even point, pasabot, marag nag-loss ka og profit. Pero, patug taas ang break-even point, pasabot, naay imo profit. Marag naay mo profit. Pero, pag narira ka diri, sa break-even point mismo, 0, which is 0, wala kay profit, wala kay no profit. So mag-proceed na to sa break-even point. So sa break-even point is number of notebooks sold to break even. So since ang break-even point, ang even point man ay kuan, ang 0, ang nagsymbol ng 0 man, so i-switch lang nato ang profit of function into 0. So bali, ang instead na p of x, mahimo na siya 0. 0 is equal to 20 of x minus 1,200.
Dahil ato lang ikuan. So since kuan man siya, wala man siya pwede ma-minus good ang duha kay di man sa same sign. So ato ni siya ilugwa ato na siya. So mahimo na siya 1,200 dire. Positive, negative to positive pag malugwa mo mulahi ang sign. So after na 1,200 20x para ma-cancel out nato na siya, ato na siya i-cancel sa 20. Both 20. Para ma-cancel lang 20, x lang mabilin. So 1,200 divided by 20 is equal to 60x. So 60 or x equals 60. So therefore the club must sell 60 notebooks to break even. So kuha na to, na-solve na nato ang tanan. So ang answer value dire is sa 60. Ang answer na yun dire is for selling 60 notebooks is equals to 0. Dayon ang 150 is 1,800. Dayon ang sa break even is 60. Okay na. So thank you sir for kuan. I hope you like my kuan, my presentation or my kuan explanation sa regarding sa yung kuan answer. Thank you sir.